नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंचिता शो को। प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मान आनी आछि। आज कहानी को रचना करिसेंती गाल्पिका अध्यापिका दमयंती षडंगी। हाँ श्रोता बंधु, कथार अच्छी झील जन्म पर घर को, सात पुरुष को पर करी सबु संपर्क को काटी जो झीटी शाशु घरे पाद दे थाए से माने भी अनेक समय भिन्न दृष्टि देखि तांती। बदलुवा समय सह ताल दे आजिकाली शाशु शशुर माने उच्च शिक्षिता बहु मान किंतु निजर करि पारंती नाही, आउ भूल दृष्टि रे बहुपण को तौली थांती। ना थाए झीटीर बापघर अधिकार, ना थाए शाशु घरे। हेले बेले बेले एमिति किछि घटना घटे जहा प्रमाणित करि देई थाए प्रकृति रे शाशु घरे बहुर अधिकार कोन। एभली एक कथावस्तु को नहीं आज कहानी गतिशील। कहानी शीर्षक अच्छी अधिकार। तेरे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु, फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक अधिकार, गाल्पिका अध्यापिका दमयंती षडंगी। जीवनटा अनुभूति छड़ा आउ किछि नुहे। अनुभूति भरा जीवन रे मनीष हसे आउ कांदे। जीवन सागर रे केतेबेले झड़ उठे आउ केतेबेले झड़ थमे, सेथिरे किछि ठिकणा न थाए। खाली अनुभूतिर लहरी गणी गणी दिन सरी जाए। तेबे से लहरी गणिबा भितरे केतोटी मुहूर्त मनीषर अवचेतन मन तले लेखी होई रही जाए, आउ लिफे नाही। आज वंदना देवी जीवन रे भी झड़ उठिछि, आउ से झड़ को जी सामना करिछि से आउ के नुहे, तांको बहु लिपिका। पुओ राजेश जहा करिबा कथा आज लिपिका ता करि देखैछि। ससुर रमेश बाबू को मुखाग्नि दे से प्रमाण करि देछि जे से केउ पुओठारु भी कम नुहे। घर कोणरे नीरव निश्चल भावरे बसी रही अतीत जीवनर मौला फूल को मनर सबुज लतारे फुटेई देखुथिले वंदना देवी। केते कथा आउ केते व्यथा आखि सामने भासी उठुला। अनुभूतिर तिक्त मधुर कहानी जोड़ी होई एकाठी होई जाउतला। अतीत तांको हाथ ठारे डाकुतला। ए कालीपरी लागुची बहु लिपिकार गृह प्रवेश बड़ धूमधाम रे पालित होइतला। पुओ राजेश निज पसंदर झील को विवाह करी घर को आनितला। एकमात्र पुओ बोली ना वंदना देवी ना रमेश बाबू कौनसी प्रतिवाद करि नथिले, किंतु प्रथमरु बहुर रंग ढंग टिके भी पसंद आसुनथुला वंदना देवी को। खाली रूप थिले कौन हबो, संठणा बोली किछि टिके भी नथिला। नुआ बोहटा मुंडरे ओढ़ना तो दूर दबा कथा। घर को जे गला आसला समस्त सहित हसी हसी कथा होउतला। बेले बेले जोर जोर रे हसी हसी गड़ी जाउतला। केतेबेले रमेश बाबू को बापा बापा डाकी तांको पाखरे बसी पड़ुतला, तो केतेबेले वंदना को मामा मामा डाकी तांको कोଳରେ सोई पड़ुतला। एसबु किंतु वंदना को टिके भी पसंद आसुनथुला। मने पड़ी जाउथुला तांको समयर कथा। मुंडरे हाथे ओढ़ना पाई से केते थर झुंटी तळे पड़िछंती। थिरी थिरी चाली, थिरी थिरी कथा, ता सत्वे भी शाशुंकर उलुगुणा किछि कम न थाए। सकाळु गाधोई सारी शाशु शशुर जेजे शाशु को मुंडिया मारिबा, चाहा जलिखिया करिबा, समस्तक मनपसंद रोषेई करिबा, घरर जाबतीय काम करिबारे समय केतेबेले जे चली जाउतला। निज पाई भाबिबा पाई समय नथिला। किंतु तांको बहु सेतिकी नहला नाही। टिके तो संठणा शिखिबा दरकार ना। केते आशा करिथिले, केते स्वप्न देखिथिले निज बहु को नै, हेले सबु आशा आशारे रहिगला। संठणा तो दूरर कथा, लाज शरम बोली टिके भी नाही। एमिति की पाठ पढ़ी देछि जे एते कथा मुह को मने मने मुड़ी होउथिले वंदना। राजेश मन कष्ट करिवो बोली ताकु से किछि कहंती नै, किंतु बेले बेले रमेश बाबू को सामना रे बहु लिपिका पाई अभियोगर लंबा फर्द थोई दियंती वंदना। आउ सबु सुनी रमेश बाबू केवल हसी दियंती। कहंती मा चौंड छुआटा, तुमे मा होई शिखई देले से शिखि जीवनी। ता छड़ा छोट पिला, बेकरे पड़िले आपे बजै शिखिब। भ्रुकुंचन करी उठंती वंदना। छोट पिला ना आउ कौन,
ତା ବୟସ ବେଳକୁ ରାଜେଶ ପରା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେବେ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଘଟିଥାଏ ଯାହା ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲିପିକାର ସରଳ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବନ୍ଦନା ଦେବୀଙ୍କୁ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲା ବହୁ ଲିପିକା। ବଦରାଗୀ ଶାଶୁରୁ ସେ କେତେବେଳେ ସ୍ନେହମୟୀ ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ତା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସତରେ ସମ୍ପର୍କଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ନେହରୁ, ବଞ୍ଚି ରୁହେ ବ୍ୟବହାରରୁ, ଆଉ ଅନୁଭବ ହୁଏ ହୃଦୟରୁ। ମା ଛୁଣ୍ଡ ଲିପିକାର ମା ହେବାରେ ସେ ପାଇଲେ ପରମ ଶାନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ। କୌଣସି କାରଣରୁ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେହେତୁ ରାଜେଶ ନିଜ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁ ଲିପିକା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା, ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ଆଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ବୋହୂର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ବନ୍ଦନା ଦେବୀ। ଲିପିକା ନଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ରାଜେଶକୁ ତା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଲିପିକା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଦର୍ଶାଇ ଲିପିକା ରାଜେଶକୁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଆଗରେ ରାଜେଶ ବାପା, ମା, ପତ୍ନୀ ବା ପରିବାର ପାଇଁ ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲା। ମଣିଷର ଅସଲ ଚରିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶାରେ ଥାଏ। ସେ ନିଶା ମଦର ଅବା ଟଙ୍କାର ଅବା ପଦପଦବୀର। ଆଜି ରାଜେଶର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ସ୍ନେହରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ ଥାଏ ତେବେ ପର ବି ନିଜର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ସ୍ନେହ ନଥାଏ, ତେବେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପର ହୋଇଯାଏ। ରାଜେଶ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଉଭୟ ରମେଶ ବାବୁ ଏବଂ ବନ୍ଦନା ଦେବୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁ ଲିପିକାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରାଜେଶ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲିପିକା ମଧ୍ୟ ତା ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିଲା। ଏମିତି 6 ମାସ ବିତିଗଲା, ଆଉ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠିକ୍ ନିଜ ଝିଅ ପରି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପରି ଲିପିକା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା, ଆଣିବା, ଔଷଧ ଦେବା, ଘର କଥା ବୁଝିବା, ବନ୍ଦନା ଦେବୀକୁ ବୁଝେଇବା ଆଦି ସବୁ କିଛିକୁ ଖୁବ୍ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ କରି ଚାଲିଲା। ରାଜେଶକୁ ଅନେକ ଖବର ଯିବା ପରେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାନାରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରମେଶ ବାବୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲାନି ଲିପିକା। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦନା ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଏବଂ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା ଲିପିକା। ରାଜେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ମୁଖାଗ୍ନି କିଏ ଦେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଦନା ଦେବୀ, ଆଉ ଥରଥର ହୋଇ କହି ଉଠିଲେ, ଆମ ପୁଅ ଦବ ମୁଖାଗ୍ନି, ଆମ ଲିପିକା ଦବ ମୁଖାଗ୍ନି। ସେ ମୋର କୋଉ ପୁଅ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତା କରିନି। ଏ ଅଧିକାର କେବଳ ତାର। ବନ୍ଦନାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଲିପିକା, ଆଉ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠି ବନ୍ଦନାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଏ ଅଧିକାରକୁ ତଉଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଅଧିକାରକୁ ସେ ମାପକାଠିରେ ମାପି ପାରିବନି ଅବା ଗଣିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିସାବ ବି କରିପାରିବନି। ବାହାର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ତାର ଅଧିକାରକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ଦମୟନ୍ତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ଅଧିକାର। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଜନ୍ମିତ ପୁଅ କରିପାରିନଥିଲା ତାହା ପୁତ୍ରବଧୂ ଲିପିକା କରି ଦେଖେଇଛି। ଶାଶୁ ବନ୍ଦନା ଦେବୀ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାଜେଶର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାର କଥା ଉଠେ, ବନ୍ଦନା ଦେବୀ ଲିପିକାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକାର ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରେ। ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସ୍ନେହ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାର ପାଇପାରେ ଯାହା ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବି ପାଇନଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାହାଣୀରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଦମୟନ୍ତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରଠାରୁ ବଧୂ କିଛି ବି କମ୍ ନୁହେଁ।
आशा कहानी आप निश्चित भल लगी जदि भल लगी था तेज आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें। मुझे पुणी आसवि आसंता सप्ताह आउ एक सुंदर कहानी नहीं से जाए रोचे। नमस्कार।